فروشی سیاره چمپیونات جهان گیوتیبول 1958 دعوت میکنیم. گزارش ما زنده است که دو دسته مقتدر برزیلیا و اتحادیه شوروی نیرو خواهند سنجید. برای برزیلیا این نه تنها بازی نوبتی باخت در دو چمپیونات اخیر روان ملی این دسته رو شکسته است. ما حتی شاهد خودکشی چند تن از مخلصانش نیز گشته‌ایم. دسته اتحادیه شوروی چمپیون کنونی بازی‌های المپیک، اما دسته برزیلیا با گذشتن بازی‌های سال 1958 چمپیونات جهان اوید با فوتبال شویتسیا. که والیبال طرفدار فوتبال اروپایی است، برزیلیایی باشد طرفدار بازی کوچکی میباشد و تمیز فوتبال معمولی رو عموما رد میکنند. شما تصور کنید که اکثریت بازیگران دسته برزیلیا مجروحند و تصور کردن ممکن است که یک بازیگری همگی 17 ساله یک کودک 17 ساله به میدان میبراید و دفاع کردن شرف فوتبال برزیل مرد بر دوش همین بچه 17 ساله میباشد. اوضاع‌های از جامکش به ما رسیدند که بعد این جوان بد شد وقتی که از بازی در پیش ایستاده درک یافت. نه، برزیلیایی‌ها به چنین تقویت دسته امید نداشتند. چمپیونات جهان سال 1958 در شویتسیا دسته برزیلیا با دسته اتحادیه شوروی برخورد میکند. چمپیونات نخستین برای نوروز نشستگاه پر از مخلصانند که شانس بهترین است برای او برای نشان دادنش به تمام دنیا، چرا که نخستین مراتب این چمپیونات را در تمام جهان توسط تلویزیون به نمایش گذاشته‌اند. تنها یک دقیقه دیگر باقی مانده است که این جوان برزیلیایی تمام رویهای خالیبیتی مردمش را مخلصان فوتبال را عملی بگرداند. پله تولید داستان باورو برزیلیا 8 سال قبل. تمام توزه دیکا زودتر بازی را سر میکنه. تمام من کارم را تمام ایستو تو با کجا؟ دیکا تو هنرت را نشان بده. اکنون مرا تماشا کنه. دیکا بابا تو فینال بازی. امروز بازی فینالی چمپیونات جهان، ولی ما با دقت شما بازی با شماتر را پیشکش میکنه و دم دیهم که پشیمان نخواهد شد. خوش آمدید خانمان و جنابا و میدانی آوازداری روبنز ارودا. امروز در اینجا بازی مهم برگزار خواهد شد. توپ را به زمین ممکن نیست. تیاگو توپ را داد. توپ را گیر دیکو. از بالای باو من حاضر. زودتر در آیوری زودتر. رام میگویم رام در جانم زدی رام. دیکو من اینجا. آی زوکا توپ را زدن نتوانستید. دیکه پشپا خورد و باز نوری افتاد چشمم را خیره کرد. ایسته من توزه کردنی پای افضال رو با آخر رساندم و من زوکا به خونه می اومدیم
که نخواست او پیش با خورد و بلای قفتی. این تو آنجا فوتبال. باز شما دروغ هم میگویید. لباس هایتان را عوض کرده پای افضل تازه کنی رو دوام دهید. چمپیونات جهان چی میشه؟ یگان خیلی چمپیون است. دسته اروگوئه حالا هجوم میکند. اندک بازی دیگر، اندک وقتی دیگر مانده است. خلاص بازی رو ببینید که باز دسته اروگوئه با هجوم میکند و اینجا از طرف ایران ضربه اندک فینال چمپیونات جهان سال 1950 بازی برزیلیا و اروگوئه. چرا که دسته برزیلیا میخواد که عنوان چمپیونی رو به دست بگیرد، اما اروگوئه این امکانیت رو به او نمیدهد و حالا هجوم پای در پای از جانب راستی میدان از طرف چپ میدان بازی در پای میدان میگذرد. تیکو حساب چند است؟ یک بر یک دقیقه های آخری میگوید که حالا بازی دورنگ است. بازی حاضر تمام شود. فافینیا بچه ها حساب چند است؟ خاموش رو از اینجا زکا بگو نباشد به مادرم میگویم که فوتبال گوش کردی. مایلش فقط حوض نبرو. آنجا چه گپ است دیگه؟ چه گپ شد؟ حساب چند است؟ اروگوئه باز یک گل زد. حساب 2-1. با 10 دقیقه مانده انجام بازی دسته برزیلیا با پیش. بیا برزیلیا بیا. برزیلیا گیهو بیزند اما گمان نمیکند که این بختی خود را دسته اروگوئه از دست بدهد. تمام صدای هشتکی داور بلند شد. برزیلیا در چمپیونات جهانی سال 1950 شکست خورد. ورزشگاهی 200,000 نفره به غم مایش بچه ها رفتیم از اینجا. فکر کردم که ما میبریم. من جام جهان را میارم پدر. به تو وعده میدهم. سفسطه نگوی. مادرت رو گوش کن و مهمش نقص خون. از فوتبال باشد چون از وبا بگریز. من تو رو میفهمم پسرم. فوتبال این حسیاتی بلند است. من و پدر در بازی فوتبال با هم شناس شده بودیم. او همون روز با سرش به دروازه 5 توپ زد. بعد ما خانه‌دار شدیم. من به او گفتم اگر در بالای گردنت سر داری دیگر فوتبال بازی نمی کنی. به او حتی حقش رو ندادند. برعکس زانویش معیب شده است گفته برآورده پیش کردند. نه شرطنامه نه سوغورته. به فکر پدرت میخواست فروش شده کار کند یا اینکه با تازه نمودن حاجتخانه ها مشغول شود. حاضر می آیم. گوش کن دیکو. تو این کار رو تا آخر رسون. من حاضر می آیم. جام شهری برای نورسان این مسابقه برای دوز بچه های تهجویی و ما چی؟ چون که به اینجا دبریتو می آید. والدمار دبریتو این همون سکاوت؟ راست اینجا نوشته شده است که او برای گروه سانتوس بازیگر میجوید. سوپر. او خواهد دید که من از دستفن بدتر نیستم. من از پوشکش بدتر نیستم. من باشم ملکه ماتسو. من باشم پله. باز کدام پله؟ این در زبان از واسکو. بله ابلا. نامی او بله. تو ابلا یکی بله رو از پله فرق نمیکنی. یه دو رو همینطور نام میبره. پله تو برو گردون. جناب پسری مرا ببخشید. مادر آخر او خدا. خاموش دهانت رو پوش.
او دیگر اینجا نمی آید. بله. جام شهری برای نورسان. مسابقه فوتبال؟ تو چه عقلت را خوردی؟ با مادرم وعده داده بودی رو از اینجا. اگر او در حقیقت و مادرت رفته گوید چی؟ بیاید مونت باید بهترش نشان ندهیم که خیلی بوج کردم میتونم. لیلش فقط به من نمیخوام که مادرم مرا زند. خیر بوج میکنم. دویده خوش آمدید به دور اولی مسابقات نورسان. من اینجا به طرف منزل. من اینجا دیکو. چرا اینقدر سبک است؟ آخی درونش پوری هوا. توب را به منزل دیکو. ای بوج کردن نمیتونم. بیا دیکو بیا. این از بازی زیبا دسته این به دور دوم راه یافت. او بخشید که گلدار است. غیر از روی پیش جاگه چیزی نیفتم که دوزم. تو چی اینو گفتی؟ عموما گیریم دختم. تو خیلی خوب من دختر یوری. با دو توگمه. کیمچی خیلی تنگ است. اگر خواهی میتونم کفش رو کنم. این لباس تنها با من خلل میرساند. انگیر آفرین بچه ها. یک سوز برمیدو دسته دویوم. کسی ما رو تماشا ندارد. همه با کیز مخلصی دارد. بیا بیا با من حاله. بیا حریف از با حساب 8-0 مغلوب شد. شما رو فردا در بازی فینالی انتظاریم بین دسته های کینگ و دسته رقمی جنابی 7. داور اینها دسته پالوچان هم دارد. بوتسی افتن لازم. بوتسی؟ با کدام پول میخریم؟ در اینجا یک خطر رو کج گذاشته. در چهارمغز ها رزن چی شده؟ چهارمغز ها میرزن بردارید. پولش رو کی میدید؟ یک راه هست. انیسه خانومان و جنابان، چهارمغزی بیدیان شور پر از ویتامین های پایدار. اگر دو خالده چه خرید پای افضلتان به پول تازه میکنم. پای افضل تازه کنی به پول. پای افضل تازه کنی به پول. از کی را تازه کنم؟ مرحمت نزدیک بیایید. این چهارمغز راست از امازون که آورده شده. مرحمت کنه. چهارمغزی با مزه از خوردنش سر نمیشود. نگرید هم فرشی خونه خورو میشود و هم باز پای افضل تازه میکند. سلام پله، برای خدمت چپ بودیم. مرا این خیل ننم. وگرنه چی؟ بزنم مرزی. کی بزند؟ تو یا خواهرت؟ ای یوری دختر نه. بچه رو سوزن در دست میدوزدن چورچشمه. عموما گیره من میدوزم. پینانکو خوش. حقی کارت چند است؟ پله. واه معلمه تو رو زد؟ ها زد.
این راست است زوکا؟ او چی حق دارد که پسری مرا میزند؟ فردا پس از درس با من به نزدش میدرویی. پگو نه، من نمیتوانم. آخر تو پگو کار میکنی. سلستا، من خودم با معلم صحبت میکنم. تو با کارت رو. میدونی وقتی که در سن و سال تو بودم همیشه زنازنی میکردم، خصوصا پسرانی از من بزرگتر مرا مسخره کرده میخندیدن. ولی من هم بزرگ شدم و با عقل‌تر شدم. کسی زنازنی میکند که به خود باوری ندارد. انا اینجا گپ در چی است؟ اگر بازیگری خوب شدن خواهی، از چگونه بودن از شرم ندار. تصور میکنی که پدرم درباره جنجال یگان کلمه هم به مادرم نگفت. درباره مسابقه نورسان اوید به فوتبال میدونسته است. حتی گفت که میخواهد من فوتبال بازیگر بشوم. نخواهد، اینجور است دیکو. تو چرا به عینک؟ نمیخواهم که مرا چورچشمه گویند. انا بوسی آخر آنها کلام و پوشیدگی. تو چی؟ ما رو مسخره میکنی؟ آقایان و جنابان، خیلی خوب است که شما را در این مسابقه فینالی میبینیم. امروز دسته کینگ کاپیتانی دسته ژوزه آلتوفینی و دسته بویلوچ‌ها کاپیتانی دسته پله با هم وا میخورند. غضب نیار زیکو، لازم نیست. آخر آنها مخصوص تو را به غضب آوردند. روی سر شد. خواهش میکنم استقبال گیره. قهرمان فوتبال والدمار دبریتو. او برای بازیگری سانتوس بچه‌های لیاقتمند را انتخاب کردن میخواهد. دسته‌ها به میدان میبرند. خوب، نقشه ما رو داری دارد؟ اگر شبهه داری با هجوم گذار. آغاز میکنیم و بگذار زورترین ها غلبه کنند. فافینیا توپ را به او زن. گردانده نتوانسته. توپ را به طرفی او زن. دسته کینگ حساب را کشد. دسته کینگ توپ دویم را میزند. نگاه کن کجا میدم چگو را گم زدن. باید کجاست؟ امروز به هم داد. بازی نمونه‌ای اندر یکدیگر. گل. بازیگر خوب بوده پله. ایستا لازم نیست. آرام شو. زیکو آرام شو. آخر بس کن زیکو، التماس. تو چی کار میکنی؟ من با اینها بازی کردن نمیتونم.
озодӣ. ана ҳамин хел. зудтар ба пеш, вақт меравад. зудтар бачаҳо, ҳисобро баробар кардан лозим. охири бозии дуюм 12 дақиқаи дигар. инак ҳамба. голи дуюм ба дарвозаи чин. охири бозӣ боз 5 дақиқаи дигар. офарин, офарин бачаҳо. Тупро гир охир. Гол! Оҳо, усули моҳирона. Юри, ман инҷо. Юри, ба ин тараф. Тиаго, тупро гардо. дастаи фойрузҳо фарқияти ҳисобро коҳиш медиҳанд. гол! ва боз фойрузҳо дарвозаи ҳарифро расна мекунанд. бо баробарӣ як голи дигар боқӣ монд. садои рӯшан аз анҷоми бозӣ дарак дод. дастаи кин мо метавонистем голи боем. зиқ нашав, ҳамаш хуб аст. мешунавӣ? шунидӣ? пеле акнун алам намек кунад агар ҳаматро пеле номанд. амир. Ташаккур. бубин, ҷико. бачаҳо, ҳозир моро барои чормағз ҷазо медиҳанд. Давиде, зудтар. Давиде. نمیتوانم دیکو. دیگران کجایند؟ طاقت کن در اینجا اینها نشود. رفتند. باید چی شد؟ با فکرم پایم بر اومد. تو آخر از اینجا رها شدم. ما هر دو رها میشویم. نفسمون رو راست کنه. من درباره این سوراخی نمیگویم. تو میتوانی از این خرابازاری ما رها یابی. تو این روز چنان خوب بازی کردی که
ما 4 مغز دوزیدیم تا که فروخته برای فوتبال بوتسی خریم. اگر من نمیگفتم که بوتسی لازم است تییاگو حاضر زنده میبود. این من به همش گناهکارم. مادر او با عیب من مرد. این من او را کشتم. خودت رو گناهکار نکن بیکو. تو نمیدونستی که این چه میشود. من دیگر از گپت نمیبرایم مادر. درس تیار میکنم، خوب میخونم، وعده میدیم. Валдемар де Брито, скаути футбол. میخواهم که دیکو پس از درسهایش به تو کمک رساند در بیمارخانه. آهسته این چیز رو آن این خیلی بردارند. آن میدونی وقتی که خورد بودم در باغ ما هم همین خیل درخت منگو میسبزید. با جای تو من میوه درخت منگو را کنده تمرین میکردم. میوه های نیم پخته را برای تکمیل دادن ضربه و میوه های پخته را برای تکمیل دادن مهارت. Ana, opa, op, Ana, ja, doe, op, Ana, op, ja, doe. Yuri, door. Shiro, kutak, baik terasa. دیگا با ما بازی نمیکنی. بیا ببخشید
Оҳиста ва бо эҳтиёт. фаҳмо? эй, оҳиста. як бори дигар. як бори дигар. о ана мехел. ором. ҳамаш нағз мешав. нафас каш. кӯшиш кардан лозим нест. аз бозият лаззат бубар. боқӣ монда худаш меояд. چی شد؟ الان اون رو بیزن. آفرین. اکنون اینش رو بیزن. خیلی بالا. تو کوشش کرده بین. هیچ گپ نه. یاد میگیری. از دو سر پایم با اون نمیرسی. نه با سر نه. با پای زدن رو یاد میگیری. بگاه من اون رو با سرم زدم میافزونم. سلام دیکو. دیکو شناس شو جنابی والدمار بریتو. تو آماده ای که برای جای در دسته سانتا زرازویی کنی؟ تشکر مادر، تشکر. شیرینی خوردن بس مریه. بهترش به برادرت رفته کمک کن. خوش با فکرم همش جا با جا. با تو چی شدی کو؟ میترسم که از اختش نمیبرایم ماریا. شاید رد کنم. تو تارت رو از کجا گرفتی؟ از خانم التفی میخواهیش کردم. تو شین رو چه خیل به دست آوردی؟ برای کاری خوب همین لباس. مادرم با تو الکای تارت خریدند. پدر و مادرم برای من شده چی کارهایی که نکردند. خوب میشود. ها تو حقی. ما باید به خاطر آنها قوی باشیم. او همگی 15 سال دارد. او هیچگاه از بار و بیرون نبر آمده است. زوکا دیکو حالا فرصت پرون شدن را نمیدی که من برمی‌دارم. وقتی رفتم به ترتیبی نکنید خوب. برار میخواهم پسرم. تو افتخاری ما میشوی.
دسته سانتوس سال 1956 سانتوس برزیلیا. کارشایمی و انتظام بها میدیم. رقم یک و رقم دو قید کنید. بله. فوتبال این به شما سحر و جادوگری نیست. ساده اسلوب‌های خود را که در محل خود استفاده می‌بردید فراموش کنید. در اینجا به شما همان اصول بازی را می‌آموزند که دسته‌های بهترین اروپا با این اسلوب بازی می‌کنند. هی ایستا. ماس از همین نغمه‌های ابلهانه من این گپ‌ها را به شما میگم. توپ را به زمین گذار. توپ را روی زمین قلانید. آرام شما با من خلال می‌رسانید. آرام. اینش دسته این نورسان همه آنهایی را که گذشتن تبریک میکنیم. ادیسون دیکو آرانتس دو ناسیمنتو. با طرف داخل کف پای با تمام قوه میزنید. برای آن که ضربه سخت باشد با روی پای میزنید، نه با نوک پای. دیدی چه خیلی میشه وقتی که با اصول کوچکی بازی میکنن. و بای بدیم. ببین ما را چه خیلی در بازی 4-1 نهایی سال 54 مغلوب کردند و بازی آنها نگر یگان خیلی نمایشگاری یا خود نشاندهی نیست، تنها انتظام جدی بازیگری. چی شخ شده ماندی؟ خوابت برد مگر؟ با طرف داخلی کفی پای دروازه اینجا کجا بزنیم؟ خوش تو چی الکی میروی؟ جناب دبریتو شما در اینجا چیکار میکنید؟ میخواستم همین سوال را به خودت دیم. من نمیتوانم جناب دبریتو، مثل دیگران بازی کردن نمیتوانم. اگر حاضر با مکتب برنگردم حاجت خانه ها رو تازه کرده میگردم. مگر این بد است؟ تازه کردن حاجت خانه؟ نه، چی بدی دارد اگر تو مثل دیگران بازی نکنی؟ سرمربی میگوید که بازی من سودا اسلوب است. ها، این راست است، ولی این اسلوب تاریخی بای و طولانی خود را دارد. پس چرا این اسلوب را دوست نمی‌دارد؟ ریشه های این اسلوب به عصر 16 پیوستگی دارد. پسرم باور میکنی؟ بله گوش کردن نخواهی اختیارت. نه جناب دبریتو، من میخواهم التماس نقل کنید. خوب، خیلی که گفتم این واقعیت در اول عصر 16 روی داده بود، وقتی که به برزیل پرتغالی ها آمده با خود غلامان افریقایی را آورده بودند، ولی افریقایی ها سرفراوردن نمیخواستند. بسیاری از آنها به جنگل ها گریخته رفتند. برای خودشان را از غلامان حمایه کردن، غلامان گریز جینگا را آفریدند. این یکی از جنگ های بی‌عراق‌خانه کاپایرا. وقتی که غلامداری را بیکار کردند، جنگاوران جنگل ها را ترک کردند و فهمیدند که در تمام مملکت این نمود جنگ را منع کردند.
فوتبال به آنها امکان داد که جنگ را به یگان خوف و خطری به زندان افتیدن استفاده برند و فوتبال نمونه عالی هنر جینگا گشت. سال تا سال جینگا رشد میکرد و تکمیل میافت تا آن دمی که روحی هر یک برزیلگی را به هم نپیوست. بعد چمپیونات جهان باشد سال 1950 همه قرار دادند که محض جینگا سببگار مغلوبیت ما گردید و آدمان هر آن چیزی که میراث افریقاییشان را به یاد می آورد رو گرداندند. چه خیلی که سرمربی تو کوشش دارد که تو دیگر با اسلوب جینگا بازی نکنی، تمامی مردمی ما کوشش دارند که گذشتهشان را فراموش کنند. ولی در تو دیکا روح جینگا باقی مانده است و تو میتوانی به همه ایمان نشان دهی و اثبات کنی که اگر کس خود همچون خود باقی ماند او را چی انتظار است، یا اینکه به قطاره نشینی و دیگر چیزی را نفهمی. گوش کنید بچه ها، دقتتون رو جمع کنید، تنها با پیش با پیش. من گفتم که شک شده در یک جا نیسته. دیکا پیشو رو نگیر. توپ را زن. با کجا نسیم با کجا؟ چشمت در کجا؟ چشمت دیکا. نمیبینی مگر خیلی جایت. من به تو میگویم دیکا زود از جایت خیز. کجا میزنی؟ و توپ رو به این سوزن. ای مایده چه؟ کنجا بیا. تو اینجا چی نمایش تشکیل کردی؟ بو بخشید. کو تکرار کن. Edison Nascimento 4 gol.
ин ту 4 гол задӣ, а? ман Зита, нимҳимоятгар аз дастаи асосӣ. медонӣ чӣ кор кардан лозим вақте ки 4 гол мезананд? ту бояд зуд рафта ба ман қаҳва биёрӣ. ин одати қадимаи клуб аст. кӯ зудтар рафта биёр. Амау Эдсон Арандис ду Насименту бо тахаллуси Дико. Пас аз бозиҳои муҷалло дар ҳайати ҷавонон имрӯз ӯро дар ҳайати асосӣ ба майдон мебароранд. Дриблинги зебо якеро мегузарад, нафари дуюмро ҳам гузашт. Зарба! Дико, номатро дар он рӯйхат не, дар ин рӯйхат бикоб. То акнун дар рӯйхати устодон. Ҷавони Наврасе ки қариб буд ӯро аз ҳайати гурӯҳи Наврасон хориҷ кунанд, аъзои дастаи асосӣ мегардад. Дар минбар мухлисони зиёде бетоқатона интизоранд ки ин истеъдоди фавқулодаи 15-соларо бо услуби бозии нотакрораш аз наздик бубинанд. ин усул хело аҷоиб аст. боз як бори дигар ва боз Насименту ҳамаро ҳайрон мекунад. ба фикрам ки ӯро ба муҳсира гирифтанд ва ӯ ба дом афтод, вале ӯ аз муҳосира раҳо шуда зарба мезанад. ҳадия барои хонум Селеста. барои ман? ба фикрам шумо хато кардед. ин ҳадия ба ту модар. Дико. Мария, Зока, салом. Инро ба ошхона бурдам. Салом падар. Чаро ба отоқи ту? Онро ба отоқи ман бурда розин. онҷо ҷои бисёр аст. мария духтарам беодобӣ накун. ту худат медонӣ ки мо дар бовуру хати газ надорем. бачаҳоро ғамгин накун. мо онро ба ҷои миз истифода мебарем. ин ба ту падар. оҳо, ба ин нигарӣ. ин радио. ман медонам ки ин чист. бозиҳои маро гӯш мекунӣ. дар хонаи ман ҳеҷ кун. мехоҳӣ ки бозиҳои туро гӯш карда дилам аз ҳаяҷон аз кор монад? пагоҳ мешунавем ки киҳоро интихоб карданд. ту чиҳо мегӯӣ Зока? ту бояд фардо ба мактаб равӣ, падарат бошад ба кор. аз футбол дида корҳои муҳимтаре аст. ман 16 солам, ба дастаи мунтахаб дақиқ намеафтам. ӯ ҳақ аст. пас гӯш кардан ҳам лозим нест. танҳо зиқ мешавему халос. мо ҳозир номҳои бозигароне ки ба ҳайати дастаи мунтахаб интихоб шудаанд эълон мекунем. 22 футболбози беҳтарин ки шарафи Бразилияро дар чемпионати ҷаҳонии соли 1958 ҳимоя мекунанд инҳоянд: Жилмар, Фелини, Ҷон Сантос, Загава, Гаринча, Ньютон, Орландо, Зита, Вава, Кастильо, Маору ва Мацола ки дар 19-солагиаш аз ҳама бозигари ҷавонтарини даста шуда метавонист. агар ба ҳайат Дико Насиментуи 16-соларо намегирад, клуби беназираш ҳамаро бар ҳайрат мекунад. Дико? ба ту чӣ шуд? чаро ранги рӯят парид? исто, ман дуруст фаҳмидам. беҳтарин тубзан ба дигар бозингаро қаҳва меорад, аз ҳама ҷавонтарин хӯрок меорад ва қадпасттарин ҳамомро тоза мекунад. ин одати қадимаи дастаи Сантос будааст. бале, шояд Зита инҳоро худаш фикр кардааст. бовари кас намеояд ки ту бо худи Зита дар дастаи устодон бозӣ мекунӣ. вале бо шумо беҳтар буд. ман доимо Тиагоро ёд мекунам. ман ҳам. Фафиня куҷост? мо мағозаро ғорат кардем. чӣ гуфтӣ? ман гурехтам ва Фафинияро 1 сол ҳабс кардам. бовар намекунам. медонам. фақат худат медонӣ ки ҳаёт ҳамин гуна аст. Дико, ман ҳамаи бозиҳои туро гӯш кардам. хуб аст ки ту ба дастаи устодон шомил шудӣ. яъне медонӣ? ин беҳтарин рӯйдод аст дар ин ҷо ба фикри ман. мо то нафаси охирин ба ту мухлисӣ мекунем.
он рӯзҳо барои мамлакати мо рӯзҳои вазнин буданд писарам. аз ҳамон вақте ки мо чемпионатро соли 50 бой додем, шарм моро азоб медиҳад. оташаки рӯҳи халқи мо хомӯш шуда истодааст, вале ту метавонӣ онро эҳьё кунӣ. ман аз юрӣ хоҳиш кардам ки ана инро барояд бидӯзад. пеле? бале. маро ҳамин тавр бачаҳои сароатманд масхара карда механдиданд. не, туро мухлисонат чунин номидам барои санъати ҷинго. ҳамон рӯз ман дарк кардам ки дар ту чизе ҳаст ки ба ман намерасад. якчанд сол пеш дико, вақте ки ман нав футболбози касбӣ шудам, хеле мехостам ки бо услуби зебои ҷинго бозӣ кунам. ба ман нигариста бразилиягиҳо ифтихор мекарданд. вале вақте ки ба ман имконияти амалӣ кардани орзуям даст дод, ман худамро гум кардам ва бо ҳамин кори дӯстдоштамро аз даст додам. чаро? чунки ман шубҳа кардам. шубҳа услуби зебои ҷингоро ба бозии хатарнок табдил медиҳад. вале ту бояд аз ман дида нерӯмандтар шавӣ, дико. вақте ки одамон туро сарзаниш мекунанд ё ба услуби бозият механданд, ту ҳеҷ гоҳ набояд аз услуби бозиям шарм дорам. медонам. хавотир нашав. нерӯманд бош писарам. соли 1957 рио де жанейро, бразилия. хуш бачаҳо, ба он тараф нигаред. ин ту ба ман тақлид мекунӣ, а? яъне ки аблаҳ набудаӣ. номи ман Гаринчо. салом. ин Кастилио. салом Кастилио. салом. ин бошад Маоро. салом Маора. ман Дико. Вава. салом Вава. Зитаро ту медонӣ? салом Зита. дар болои харак бо мехӯред. дар харак? охир сармураббӣ ҳоло дастаи асосиро интихоб накардааст. ту ба ин боварӣ дорӣ? ана рақиби ту Мацола. дар гумон аст ки ба ҷои ӯ туро ба майдон барорад. ин Жозе Алтафини. ҳа, вале худашро Мацола меномад. чунин меҳисобад ки ба ҳуҷумкунандаи машҳури итолиёвӣ монанд аст. ҳа, аз рӯи нажод ман итолиёвиам ва услуби бозии ман аврупоӣ аст. ман боварӣ дорам ки ба дастаи мунтахаб назокат ва услуби хосро ҳамроҳ мекунам ки ба баъзеҳо намерасад. ба фикратон услуби ҷинго метавонад ба урупоиҳо муқобил истад? услуби ҷинго чӣ бадӣ дорад? як дақиқа хомӯш. бовар кунед ки ягон кас дар ин ҷо ҳодисаи солҳои 50-ро аз сар гузаронданӣ нест. дастаи мо ҳамчун дастаи маданӣ рафтор хоҳад кард, чӣ дар ин ҷо ва чӣ дар майдон. ба шветсиягиҳо мо худамонро аз тарафи хубамон нишон медиҳем. фаҳмо? биёед акс мегирем. ҳаминҷа биёед бачаҳо, наздиктар роед. бале. бразилия айни ҳол дар дуроҳа қарор дорад. ё мо дар таърих ҳамчун ваҳшиҳо боқӣ мемонем,
ё ин ки ба мамлакатҳои пешрафта ҳамроҳ мешавем. Президент ин суханонро ҳамин субҳ ба ман гуфт ва ман ваъда додам ки ин дастаи ман аст. назар ба дастаҳои пешина на худамонро дар чемпионати ҷаҳон шарманда мекунему, на Бразилияро. ту бошӣ. ҳарчанд ки нав 16 солаӣ, бояд мамлакати худро бо шарафхона муаррифӣ кунӣ. эҳтимол услуби ҷинго ба ту дар Сантос ғолибият овард, вале дар сатҳи ҷаҳонӣ он тамоман самаранок нест. дар ин бора дигар шунидан намехоҳам. ин дигар такрор намешавад. бигӯй. дигар такрор намешавад. баландтар. дигар такрор намешавад. мӯи сарашро пастар карда ягон либоси дуруст пӯшонед. ҳанӯз як моҳ нагузаштааст ба гӯши мо овозаҳое расиданд ки сармураббии феола бо бозигарони нави мунтахаб мушкил дорад. лекин баъди мағлубияти солҳои 1950 ва 1954 мухлисон талаб карданд ки ҳайати даста комилан нав карда шавад ва мураббии феола ба ҷуз аз ба бозигарони бетаҷриба кор кардан илоҷи дигар надорад. масалан нимҳимоятгар Зита, ҳуҷумкунандаи Лангаринча ва наврас Дико Насименту ки бо суханони гуфтааш дар вақти зиёфат боиси норозигии мураббӣ шуд. ба ин ҷавонон омӯзонидани одоб ва рафтори дуруст ин худ як мушкилии калон аст, вале ҳайати мураббиён кӯшиш доранд ки бо ӯ интизомро на танҳо дар майдон, балки берун аз он низ омӯзонанд. ин чӣ лозим аст? иваз кардани имидж? мо намехоҳем ки дар Шветсия ҳама гӯянд ки охир ин бразилиягиҳо. охир шумо бразилиягиҳоед ё не? Не. шумо намефаҳмед. ман дар назар доштам ки чӣ хел мо ва бозии моро аз як тараф баҳо медиҳанд. аз рӯи гапи хабарнигорон даста ҳоло суст аст. баъзеҳо барои ба сатҳи ҷаҳонӣ баромадан омода нестанд. шояд мо дар ҳақиқат суст бозӣ мекунем, чунки чӣ тавре ки метавонем ҳамон хел бозӣ намекунем. ин гапҳоятро набояд касе фаҳмад. шояд соли 50 танҳо бахтамон омад накард. ман шунидам ки имрӯз ҳайати асосии мунтахабро интихоб мекунанд. агар исбот кунӣ ки чун матсола бозӣ карда метавонӣ, шонсатро ба даст меорӣ. вале агар ҷингоро нишон диҳӣ... ман медонам, вале падарам гуфт ки... падарат чӣ гуфт? ҳеҷ чиз не, фаромӯш кун. من میخواهم که بازی کسبی رو بینم بچه ها. گفتنی های دقیق رو. آفرین مدساله. انا همین طور. و در چنا با چنای چپ ضرب بزن. تو برازو بگیر دیکا. نیست. هر کس با جای های خود. دیکا پیشی راهش را گیر. توپ را روی زمین غلانید بچه ها. توپ را به طرف گرینچه زن. نسیمنتو تو چی کار میکنی به عقل؟ як нохушӣ хурд. чӣ воқеа рӯй дод? Дико зонуям лат хурд. ман
ман зонуямро майб кардам. модар ҳеҷ кас намедонад ки ман кай ба майдон баромада метавонам. беҳуда мактабро тарк кардам. мутаассифам модар. бубахш маро модар. не писара, диго мо ҳарду қарор қабул карда будем ва ин қарор дуруст буд. чизе ки нашавад ману падара туро дӯст медорем. ман туро дӯст медорам модар. ман ҳам туро писарам. ку биё бубинем чуқур нафас гир. аз рӯи варам гуфтам душвор. боз ду рӯзи дигар ях мондан лозим. бачи бозӣ карда метавонад дар мавсуми дигар. афсӯс дар шветсия боз як бори дигар мебинем агар ки ӯ равад. барои иваз карданаш имконият нест. табобаташро шурӯъ кунед. ҳангоми парвоз якро зиёдтар гиред. хомӯш, пасар мумкин сар шуд. соли 1950 бозӣ карда буданд. соли 54 бошад баъди мағлубият дар бозии нимфиналӣ дар ҳуҷраи либоскашӣ ҳарифонашон занозанӣ барпо карданд. оё бразилиягиҳо метавонанд ки иваз шаванд? феола маҳз бо ҳамин мақсад сармураббӣ таъин шуд. вале хабарҳое ки ба мо мерасанд моро ҳайрон мекунад. маълум ки ба бразилия дарс нашудааст. ин ҳафта яке аз бозингарон бо ҳамон услуби кӯчагӣ бозӣ кард ки сабаби мағлубияти соли 50 гашта буд. аз ҳафташ феола аз уҳдаи вазифаи гузошташудааш набаромада истодааст. It's the World Cup in Sweden. Football, football, football. The greatest game on earth. گل مرواریدی برای بعدی در اینجا چمپیونی جهانی ادامه دارد. آدمانی زیادی در نوبت ایستادند تا بازی فوتبال را تماشا کنند. 16 دسته از تمام جهان در اینجا جمع آمدند که برای به دست آوردن جام جهانی رنس درست می‌کنند. آخرام به اینجا دسته برزیلیا میآید که برای رقابت به چمپیونات باید دسته پرو را مغلوب سازد. ونزوئلا از مسابقه دست کشید. انا در نظرتان دسته فرانسه که از روی پیشگویی‌ها باید جام جهان را به دست آورد. اما صاحبان چمپیونات دسته منتخب شوئدیا نیز برای جام جهان داوطلبند. اینها باشند ستارگان دسته. وقتی یکی از مخبران خندید که با فوتبال بازی دوست داشته همگان حمایتگری کناری چپ لرمان نوکا آمادگی گروه داشتند. خیلی خوب. ما در وطن خود زمان رو خوب دستگیری میکنند. این لحظه بهترین راجع به مکزیک چی میگویید؟ حالا یگان دسته از خطه دیگری زمین جام جهان را به دست نآورده است. به فکرتان مکزیک یا اینکه این بتالیون چیزی را عوض کرده میتواند؟ ببینیم آیا میتواند دسته منتخب برزیلیا خود را حمایت کند؟ میبینیم. امید می‌بندیم که این بازیگران جوان نظر به زبانشان پایهایشان را خوبتر اداره کرده میتوانند. بازیگر برزیلیا مثل ماهی خاموش است. سال 1958 هندوس شوئدیا. آنها از ما بهتر نیستند. تا حال آنها شای خود را دارند. گوستافی ششم ادالف تو یگان بار دیده ای که آدمان در نامهایشان رقم داشته باشند. آرام طاقت کن. بینوش این دردت را سبک میکند. من با آن گیاهای شفابخش همراه کردم. طبیبان سفیدپوست با اسلوب طب قدیم معالجه کرده نمیتوانند. گوش کن، داور وظیفه‌دار است که پس از هر بازی توپ را با خود نگاه دارد. نمیدانم چیکار میکنم اگر آنها توپ را از من گرفتنی شوند. آنها به این راضی میشوند یا نه نمیدانم، ولی من توپ را میگیرم. اینک بازی گروه چهارم میان منتخب‌های برزیلیا و
австрия шурӯъ мешавад. бо тӯб Вальтер Бурак аз канори рост ба самти ҷаримагоҳ ҳаракат дорад. албатта ки мунтахаби австрия мисли 4 соли қабл онқадар тавонманд нест. соли 1954 тавониста буданд дар чемпионати ҷаҳон ҷойи сеюмро ишғол кунанд. бо тӯб ба ҷаримагоҳ ворид мешавад. зарба ҷониби дарвоза ва ин ҳолатро бартараф мекунад дарвозабон. имрӯз бразилиягиҳо дар бозии гурӯҳи чорум тими мунтахаби австрияро ҳайрон карданд. акнун онҳо омодагӣ мебинанд бо тими зуд ба майдон тамрин мекунем. бо ҳисоби 3-0 дастаи мунтахаби мексикаро мағлуб карда истодааст. мехоҳам қайд кунам ки барқароршавӣ аз зоне ки ман интизор будам зудтар рафта истодааст, вале зонияш ҳоло албатта заиф аст. бозӣ карда метавонад? метавонад, вале бо дард. яъне ки метавонад? инро бояд маслиҳат кунед. ӯро ба по хезонед. охири хеле хатарнок аст. дар майдони расунда шветсия ҳоло ҳам пешсаф аст. имрӯз скандинавиҳо венгрияро бо ҳисоби 2-0 мағлуб карданд ва роҳхати даври чаҳорякниҳоиро барои худ таъмин намуданд. бразилиягиҳо дар гурӯҳи чаҳорум тавонистанд аутсайдери гурӯҳ австрияро мағлуб карда бо англисҳо ҳисобро мусовӣ намоянд. дастаҳо бори аввал дар мусобиқоти ҷаҳон вохӯрданд. бозии бисёр ҳам душвор буд. пои се бозингари дастаи асосии бразилия лаб бардошт. жоэл диносани ва нишонзан жозе алтафини бо лақаби матсола аз ҳафташ гол ва бозӣ ба муқобили эҳтиёти шӯравӣ ба майдон баромадан наметавонад. чӣ гап аст ҷулио? дар ин мусобиқот эҳтиёти шӯравӣ дорои яке аз ҳаётҳои сармураббии мунтахаби бразилия фиола маҷбур аст ки ба майдон бозигарони эҳтиётиро барорад. ним ҳимоятгар зито, ҳуҷумкунандаи лан гаринча ва эдсон насиментои 17-сола ки ба наздикии зонуаш лаб бардошта буд. рафтем худатро ба даст гир. ба назди камера бо чунин аҳвол баромадан мумкин нест. румол рӯятро тоза кун, роҳ гард ва миёнатро рост гир. кӯшиш кун ки аз сину солат калонтар намоӣ ва бубин ки чӣ тавр диди ва загава бозиро оғоз мекунанд. магар надидӣ ки кич чӣ тавр матсола бо онҳо якҷоя амал мекунанд. ба банди бутиёатро гузарон. бико ана ту дар куҷоӣ гӯш кун, бо диққат бош. зониятро эҳтиёт кун. зоният ҳоло пуррасиятно шудааст. дар бораи чинго ҳатто фикр ҳам накун, фаҳмидӣ? чаро банди бутият нагузаронагӣ? ту чӣ ақлатро хӯрдаӣ? мехоҳӣ худатро маиб кунӣ? бирав. умуман гирем ин онҳо барои тамошои мо омаданд, на ин ки мо ба тамошои онҳо. биё ба мо ба ин тараф. банди поязолатро гузарон. гаринча дар чемпионати ҷаҳон бори аввал бозӣ мекунад. ананим ҳимоятгар диди ки қадаш аз дико насименто хеле баланд аст. насименто дар ин мусобиқа аз ҳамроҳони худ дар сол хеле ҷавонтар аст. дар ҳол маълум аст ки ӯ бозингари ҷавонтарини даста аст. аз ҳар тараф шӯхиҳо хандаҳои онҳоро гӯш накун дико. мерасанд. iyuni соли 1958 бозии бразилия ва иттифоқи советӣ. бозингарони советӣ қувваи ҷисмонии худро дар сатҳи хеле олӣ намоиш медиҳанд. ба назар мерасад ки онҳо гӯё бо усули ҷинго бозӣ доранд. гаринча бавава пас медиҳад. зарба гол! бразилия бо ҳисоби 1-0 пешсаф шуд. ин барои бразилиягиҳо ва мураббияшон феола ғайриинтизор буд. бозии дастаи бразилиягиҳо ба фикрам мунтахаби советиро гаранг кард. баромади гаринча ва натиҷаи хуб овард. насиментои ҷавон ҳоло худашро муаррифӣ накардааст. бозингарони советӣ ӯро бе ҳеҷ мушкилӣ як тараф мекунанд ки халал нарасонад.
боз як тӯбзанӣ бебарори бразилиягиҳо, вале футболбозони советӣ аз ин ҳолат фоидае гирифта натавонистанд. эҳтимол бразилия дар бозии чаҳорякниҳоӣ бар уэлс ғолиб омада дар бозии даври нимниҳоии ҳафтаи оянда бо дастаи фаронса бозӣ кунад. 24 июни соли 1958 бозии нимфиналии Бразилия ва Фаронса. Дико, ман инҷоям. Ба ин тараф, Дико. мухлисон норозиянд ки довар қоида вайронкуниро аз ҷониби Насименто ба қайд нагирифт. ин хатогӣ метавонист зарари ҷисмонӣ орад. фаронсавиҳо ба ҷаримагоҳ ворид мешаванд. Раймон Копа тӯбро ба Жус Фонтен мерасонад. Зарба гол! фаронсавиҳо ҳисобро баробар карданд. бо як голи задаи Вава мо метавонистем ба пеш бароем, аммо Фаронса ҳисобро мусовӣ кард. ин метавонад Бразилияро роҳ афтода кунад. дастаҳо баъд аз бозии душвори қисми аввал ба танаффус мераванд. ман ба ту фаҳмондам ки аз рӯи нақшаи 5-2-3 бозӣ кунӣ. ту чӣ кор кардӣ? дастата маиб кардӣ. ту поятро маиб кардӣ. ҳисси аз муюни бозӣ охир намешавад. ба пеш рафтан дар кор, ҳуҷум кардан дар кор. ман мисли ту бозӣ карда наметавонам. агар поят сеҳат шуда бошад ба майдон баргард. гап дар пой нест. роҳ афтодаам. роҳ афтодаӣ? тамоми умр мехостам ки маро аврупоӣ ҳисобанд, вале вақте ки ба ин ҷо омадам фаҳмидам ки ман бразилиягиам ва ҳамин хел мемонам. дар он мусобиқаи боро ту исбот карде ки услуби бозии мо ин ҷингӯ аст. бозии ту хеле зебо буд. ана ҳозир ба мо чӣ лозим аст? даври нимфиналӣ фаронса бразилия қисми дуюми бозӣ оғоз мешавад. ғолиби бозии имрӯза дар финал бо эҳтимолияти зиёд бо дастаи шветсия вомехӯрад. тамошобинон албатта ки ба фаронсавиҳо бештар мухлисӣ мекунанд. бразилия ягона дастаи мунтахаби ғайри аврупоӣ аст ки барои ҷоми ҷаҳон муборизаро идома дода истодааст. Исто, куҷо медавӣ? Тӯбро зан! ҷавони 17-сола бо як зарбаи беназире дар аввали қисми дуюм боз бразилияро ба пеш мебарорад. гаринча ба ҷаримагоҳ ворид мешавад. партофт, аммо муҳофизатгари фаронсавӣ тӯбро берун кард. диди тӯбро ба мобайн ҳаво медиҳад. зарбаи Насименто ва гол! Гол! ҳайратовар, бовар нокарданӣ!
бразилия 2 тӯб мезанад ва насиментои ҷавон худро ҳамчун бозигари хуб муаррифӣ мекунад. ситораи наве тулӯ кард. бо тӯб боз насименто. марсел кӯшиш кард ки ӯро бо даст нигоҳ дорад, вале ӯ аз марсел мегузарад бо ҳаракатҳои фиребои худ. тӯбро ба Орландо ба Вава ва боз тӯбро ба тарафи насименто бармегардонад. ӯ тӯбро аз худ гузаронид ва ҳимоятгар фурсати сарфам рафтанро наёфт ки зарба гол ва боз як гол. насименто боз як гол мезанад. ин боз як комёбии байналмилалии истеъдоди ӯ саломат аст ва ҳатто ба дарвозаи ҳариф 3 тӯб зад. диққат! ман ҳамагӣ 4 рӯз дорам ки шуморо ба бозии финалӣ омода кунам. ҳамаатон нависед. шведҳо нақшаи тактикиеро истифода мебаранд ки 5-3-2, 3-2-2-3 аст ва ё баъзан нақшаи 2-3-2-3ро истифода мебаранд. мо бошем аз рӯи нақшаи 4-2-4 бозӣ мекунем. вале агар мо хоҳем ки онҳоро мағлуб кунем, бояд аз рӯи тактикаи онҳо бозӣ кунем. ва ана мо чӣ кор мекунем? вақте ки онҳо аз рӯи 5-3-2 бозӣ мекунанд, мо 3-4-3ро ба кор мебарем. ҳамин ки онҳо ба нақшаи 3-2-3 мегузаранд, мо ба 4-3-3 мегузарем ва ҳеҷ кас дар ҷояш намеистад. ҷойҳоятонро иваз кунед. ҳама ба ин ҷо давед. агар дар ин ҷо скоплан ба марказ барояд ва ҳеҷ ваҷ аз пасаш наравед. яъне аз рӯи нақшаи 3-4-3 не, скоплан ба он ҷо мегузарад ки ҳуҷумро оғоз кунад. дидӣ, ту метавонӣ танҳо дар он ҳолат ба он ҷо равӣ ки ман охир гуфтам ки 4-5-1. дидӣ, тӯбро бизан. шумо аз рӯи нақшаи 4-5-1 бозӣ доред. гаринча роҳро кушо. ту бояд тӯбро дар он ҷо интизор мешудӣ. чӣ? ман намефаҳмам ки чӣ тавр ман тӯбро ҳам дар ин ҷо интизор шавам, ҳам скопланд. ҳамаш хеле осон. шведҳо аз бразилиягиҳо ҳам дар таҷриба, ҳам дар тактикаи бозӣ ва ҳам дар омодагии ҷисмонӣ ва ҳатто дар бозии дағал низ бартарӣ зиёд доранд. ҳафтаи гузашта мо шоҳиди он шудем ки чӣ тавр баъди бархурди даҳшатноки нимҳимоятгари шветсия ҳунарнамои капитани команда фриц валтер ба охир расид. эҳтимол дар бозии финалӣ паррен насиментои ҷавонро ҳимоят мекунад. насименто با اسلوب بازی خود در مدت 20 دقیقه در بازی چهاریک نهایی با فرانسه خودش را خوب معرفی کرد. شما نمی‌ترسید که او این اسلوب را در بازی مقابل شما هم استفاده می‌برد؟ نه این تماما ناممکن است. بچه‌های ما علاج او را زود می‌یابند. جناب فئولا، دستپروران جناب راینر بر دسته‌های آلمان ونگریا غالب آمدند. شما چه نقشه دارید؟ می‌دانید بیهوده است. ما در حال حساب رو میکشویم و برزیلیگی ها به واهمه میافتند. عیناً مثل سالهای 50. آنها همان وقت هم انتظام نداشتن، حالا هم ندارن. شما چی رو انتظار بودید؟ آنها مثل ما نیستند. شما گوناگون نژادیشان رو در نظر دارید؟ نه، آنها در حقیقت سالم نیستند. روشن‌تر فرمایید. البته میفهمم. انا حمایتگر سنت است. وقتی که در فابریکه کار میکرد دستش را معیب کرد. گارینچا ستون مهرش کج تولد شده است. یک پایش از پای دیگرش کوتاه‌تر. بازیگری احتیاطی کاستیلیا باشد. علت چشم دارد. 2 انگشت دست چپش نمیرسد. این با فکرم برای دروازه‌بان کمبودی جدی است. ман дар бораи нишасти матбуотӣ хондам. соли 50-ум айнан ҳамин ҳолат рӯй дода буд. нагузор ки шубҳатуро шикаст диҳад. шунидам ки бачаҳои даста акнун туро пеле меноманд. ин кори аблаҳонаи ҷозе. ин нишонаи хуб аст. яъне давраи пеле фаро расид. вале шведҳо аз паси ман шикор мекунанд падар. медонӣ ки онҳо бо фриц валтер чӣ кор карданд? онҳо золим ва хеле боақланд. дико, ту дар бозии франсия ба худат бовар карда тавонистӣ. акнун ба бачаҳо кӯмак кун ки ба худашон бовар карда тавонанд. ба бразилия бовар кунанд ва ба ҷинго низ.
дор гаринча девона шудаи пеле бачаҳо то мино тупро наафтонда биё моне биёшин халал нарасон мо наҳорӣ кунем худа танҳо расида наметавонӣ вале ду каса дақиқ умуман гирем имкон дорад то мино биё зита санҷида мебинем биёед бошхона наздиктар аст касилиё дидӣ рафтем боз ки бо мо сар кардем бачаҳо Футбол! Оинҷо ҷои футбол аст магар! ягон кас афтонаи тӯбро дид? аниқ ман не рафтем бетарбияҳо оҳиста ҷавони хуб бубахшед ҷаноб ҳеҷ гап футбол ба тарафи дар ишино карда наметавонам ман мепартоям ту бо пешоният мезанӣ як не ту нафаҳмидӣ ана бубин ана чӣ хел лозим аст сармураббӣ пагоҳ барои ҷоми жули реме мубориза хоҳем бурд агар бозии шумо мисли тамринҳои ин ҳафтаи наатон бошад шумо дақиқ бой медиҳед ва гунаҳгор ман хоҳам буд гап дар сари он аст ки нақшаи тактикӣ шояд ба шведҳо мувофиқ ояд вале на ба мо ин саҳар аз тирзаи меҳмонхона бозиҳои шуморо тамошо кардам онҳо мегӯянд ки мо ҳар нафарамон бо услуби худ бозӣ мекунем ин рост аст чунки мо дар намуд ҳам гуногунем ва маҳз ҳамин моро махсус нишон медиҳад ва мо қувваи муттаҳидкунандае дорем ҷинго маҳз дар ҳамин аст шодӣ ва озодии бразилия аз ин рӯ вақте ки фардо ба майдон мебароед ҳама он чизе ки тӯли ин ҳафта ба шумо гуфтам фаромӯш кунед ман намехоҳам ки шумо мисли як тӯдаи бразилиягиҳое бошед ки кӯшиши мисли шведҳо бозӣ карданро мекунанд ман мехоҳам бозии бразилияро бубинам бале дуруст гуфтед ман намедонам ки оё фардо ғолиб омада метавонем ё не
вале дақиқ медонам ки ба ҳама бозии зебои ҷингоро нишон медиҳем. чаро ба ҳузур нишастед? ман нагуфтам ки тамрин намешавад. кухезед ба пеш, зудтар ба майдон. баъди борони шабона стокгольм моро бо ҳавои офтобии хубе шод мегардонад. рӯзи хубе барои футбол. шветсия ба бозии финалии соли 1958 омода аст. имрӯз титанҳои скандинавии аврупо бо бразилиягиҳои гуногун ранг зурозмоӣ мекунад. имрӯз бразилиягиҳо ба майдон бо либоси кабуд мебароянд. бо ҳисоби чанд шветсия ғолибиятро ба даст меорад, касе пешгӯӣ карда наметавонад. ҳама бо як фикр розианд ки бразилия ягон имконияти ба даст овардани ҷоми ҷаҳонро надорад. барор мехоҳам. ورزشگاه و باز همین قدر دیگر در تمام دنیا بزرگترین واقعه ورزشی را نظارت دارند. تا حال یگان دسته از قطعه دیگری زمین جام جهان را در میدان‌های اروپا به دست نآورده بود، ولی مخلصان امید دارند که یگان وقت این البته روی می‌دهد. شاه و ملکه شویتسیا جایهای خود را اشغال می‌کنند و انا صاحبان میدان دسته منتخب شویتسیا سرمربی دسته جون راینر بهترین بازیگران دسته‌های گوناگون اروپا را جمع آورده است. از این رو ما امروز بازی ستاره‌های فوتبال اروپا را خواهیم دید. مقابل این دسته فوتبال‌بازان برزیلیا می‌برایند و انا ستاره طلوع کننده فوتبال ناسیمنتو پله او را اکنون در دسته همین خدمت می‌برند. ولی برای مقابلیت نشان دادن و برزیلی‌ها لازم می‌آید که تمام نیروی خود را جمع دارند. تمام خلق برزیلیا انتظارند. همه از خود تا بزرگ نزد екранҳои худ нишастанд то ин ки бозии муҳташамеро бубинанд. садои ҳуштаки довар баланд мешавад. Загала ва аз маркази майдон тӯбро ба бозӣ медароранд. ва Насименtoи ҷавон дарҳол фаулинг ба ӯ дарафтод. ҳеҷ гуна фоида вайнокуниро довар ба қайд намегирад. чаро ин гуна? Гаринча Насименторо ҷустуҷӯ дорад. ӯро ба як гӯраги се нафар иҳота карданд. Гаринча тӯбро ба зито мерасонад, аммо бразилияги дигар тӯбро аз даст доданд. Шведҳо тӯбро ба назорати худ гирифта дарҳол ба ҳуҷум мегузаранд. партофти Паргер ба Хамлен. ӯ бо як расиш тӯбро ба Линдхольм. Хамлен аз канор ба ҷаримагоҳ шитоб дорад. Фарлен бо як пасхати модисаи Бразилияро дар ҳам рехт. Силвас кушода мешавад. зарба вале ноаниқ. ҳуҷуми намунавӣ ва бо сурати скандинавиҳо. шведҳо фишорро афзун мекунанд. жилмар тӯбро аз назди дарвоза ба бозӣ медарорад. тӯб дар ихтиёри Насименто аз Линдхольм ва Аблхом мегузарад. бо истифода аз қувва мехоҳанд ӯро боздоранд, вале ҳамоно бо реву равиши худ ин футболбози ҷавон тӯбро дар ихтиёр нигоҳ медорад. боз ҳам ин ҷавонро аз по меафтонанд. шведҳо барои муддати муайян пелеро аз бозӣ берун карданд. онҳо қабл аз бозӣ ваъда дода буданд ки бо тамоми имконоти дар даст доштан монеи амалҳои ғофилгири ӯ мешаванд. пеле ҳанӯзам дар майдон зонаашро дошта нишастааст. Хамрен тӯбро ба Линдхольм мерасонад. ӯ ба ҷаримагоҳ ворид шуда муҳофизатгарро мегузарад. зарба гол! Линдхольм дар дақиқаи 4 ҳисобро мекушояд. ҷи ҳуҷуми барқосову бобарор. шведҳо нотакроранд. ҳама умедвор буданд ки шведҳо голро дар дақиқаҳои аввал мезананд, вале интизор набуданд ки ин қадар зуд. нобоварӣ ба худ мисли солҳои 50 аз ҳама ҷои заифи бразилиягиҳост. ҳама дар он финали фоҷианокро ба ёд меоранд. шоҳ ва малика намехоҳанд ки ҷоми жӯи реме аз аврупо берун барояд ва маълум аст ки орзуи онҳо амалӣ мегардад. мухлисон аллакай ғалабаро ҷашн мегиранд ва 11 бозингари Бразилия бошанд. ночору нотавон рӯи майдон парешон ҳоланд.
Насиментои ҷавон тамоман амалҳои ғайриоддиро анҷом медиҳад. Бар муқобили ӯ дифоъгарон буданд ва ба осонӣ аз онҳо мегузарад. нафари дуюм ва сеюм низ пушти сар гузошта шуда аз ҷониби Насименто имкони идома додани ҳуҷум аз ду канор ҳаст. Насименто ба танҳои хавчи муҳофизаи мунтахаби Шветсияро торумор кард. Андар якдигар бозӣ кардани Насименто бо Гаринча ва дигар бора тӯбро Гаринча ба Насименто бармегардонад. инчунин тамоми мухлисони дигар низ ба ҳайрат афтоданд пас аз ин бозигузории бисёр ҳам ҷолиби футболбозони мунтахаби Бразилия. ҳисоб баробар шуд. мунтахаби Бразилия имрӯз комилан ба таври дигар бо боварии комил ба худ бозӣ карда истодааст. 1-1 ҳама чиз аз саҳифаи тоза ҳоло шурӯъ мешавад. Линдхольм ва Грин тӯбро аз маркази майдон ба бозӣ медароранд. бо тӯб Густавсон, Хамен ва Симпсон мураббии муҳофизатгари худро ба ҳуҷум мефиристад. Орландо кӯшиши боз доштани Линдхольмро дорад. пас ба Симонсон. Симонсон тӯбро ба ӯ бармегардонад. бо тӯб боз ҳам Густавсон партофт ба ҷаримагоҳ. Симонсон тӯбро ба Грин медиҳад. Ҷилман аз дарвоза баромад. Грин зарба ва вақти бразилиягиҳо мизбонон натавонистанд ба пеш бароянд. акнун ҳуҷуми ҷавобӣ. Аксбон кӯшиши боздошти Ваваро мекунад. ҳамдастааш ба кӯмаки ӯ шитофт. Вава бошад Гаринчаро ба ҳуҷум пайваст мекунад. Гаринча рақибро фирефта ба ҷаримагоҳ ворид мешавад. Ирсол зарба гол! 2-1 Бразилия ба пеш мебарояд. ҳамсундаи боздошти рақиб набаромад. варзишгоҳи Расундо дар ҳолати яъсу ноумедӣ қарор дорад. оё метавон пас аз ин ба голи ҷавобии шведҳо умед баст? акнун ба онҳо зарур аст то ҳисобро баробар кунанд. ба Аксбом Гаринча тӯбро аз рақиб рабуд. бразилиҳо бори дигар ба ҳуҷум мегузаранд. бо тӯб Вава Гринро фирефта аз Симонсон мегузарад. пасино такрор ба Диди. бразилиҳо сатҳи баландтарини ҳамдигарфаҳмиро нишон медиҳанд. бразилиягиҳо пурра бозиро идора мекунанд. чунин ба назар мерасад ки ҳамаашон табассум мекунанд. ин бениҳоят ҳайратовар аст дӯстон. ин бозӣ дар таърих боқӣ хоҳад монд. ниҳоят дунё зебоӣ ва рӯҳи бразилияро хоҳад дид. онҳо ҳамчун қаҳрамонони асил рӯи майдон бозӣ доранд. ин на танҳо футбол аст, балки бештар аз он бозии ниҳоят зебоест. Гаринча дар канор аст ва пас боз ҳам ба марказ аз ҷониби ӯ равон карда мешавад. воқеан ҳам бразилиягиҳо ташаббуси бозиро дар ихтиёри худ нигоҳ медоранд. онҳо ба таври бесобиқа дар бозии имрӯза бар муқобили шведҳо ҳунарнамоӣ доранд. гӯё ки дар рақобатҳои рӯёрӯӣ футболбозони шведӣ аз онҳо яксару гардан поён бошанд. пас ба канор ба Сито бо суръати баланд ҷониби ҷаримагоҳ ҳаракат мекунад. партофти навбатӣ аз ҷониби ӯ зарба ва ин ҳолат низ баргардонида шуд.
азиз, воқеаи ҳайратовар. ҳисоб 3-1 ба фоидаи Бразилия. мухлисони ба варзишгоҳ омада, тамошобинони кулли Аврупо, ҳатто шоҳ ва маликаи Шветсия ба ҳунари бразилиягиҳо аҳсан мехонанд. нақшаи интихобкардаи сармураббӣ бар муқобили дастаи Амрикои Ҷанубӣ кор надод. Загало ба Насименто, пас ба Вава, тӯбро дигар бора ба ӯ бармегардонад. бразилиягиҳо боз ба ҳуҷум мегузаранд. партоф ба канори чап, ирсол ба ҷаримагоҳ. охири бозӣ сонияҳои башумор боқӣ мондааст ва боз диди тӯбро ба Насименто ҳаво медиҳад. билохира дастаи мунтахаби Бразилия ҷоми ҷаҳонро дар чемпионати ҷаҳони соли 1958 ба даст овард. ایون سال 1958 روزی که برزیلیا بار اول در چمپیونات جهان غالب آمد. بعد از هشتک فینالی داور در مابین میدان از هوش رفتم. چشمانم را گشاده گمان کردم که همه این در خواب است. از روزی که من خانه والدانم را ترک کردم همگی 18 ماه گذشته است، ولی در نظرم این سالهای طولانی نمودند. پدر و مادرم به پیشوازم برآمدند و پدرم وعده 8 سال پیش دادم را خاطررسان کرد. من هیچگاه سال 1958 را فراموش نخواهم کرد. آخر محض همان سال من پله شدم. زیبایی اسلوب جینگو را در همه جا اعتراف کردند و آدمان از تمام گوشه و کنار دنیا به تماشایش می آمدند. ولی سیری بازی زیبای ما در آن است که ما گوناگونیم. سال 1961 پرزیدنت برزیل جینو کانروس پله را ثروت بی‌بهای برزیل نامید. پله 17 ساله تا حال همچون جوانترین فوتبالباز میماند که در چمپیونات‌های جهانی گل‌های زیادی زده است. پله در دسته منتخب برزیل سال 1962 و سال 1970 چمپیون جهان گردید. پله یگانه فوتبالباز است که در 3 چمپیونات جهان جام جهان را به دست آورده در توپزنی رکورد گذاشته است. همگی 1283 توپ. ولی با پله هیچ میسر نشد که در یک بازی با دروازه حریف با سرش 5 توپ زند. این رکورد را پدر او گاندینیو دو ناسیمنتو گذاشت. کمیته بین الخلقی المپی پله را بزرگترین ورزشکار عصر نامید. بعد چمپیونات جهان سال 1958 اسلوب برزیلیایی جینگو در جهان از همه اسلوب بهترین حسابیده شد. فیلم سال 2017 در مؤسسه دولتی تلویزیونی سینما با زبان تاجیکی ترجمه و دوبلیاژ کرده شد. کارگردان دوبلیاژ ملاحت عبدالله، ترجمان امینه اشرف، محرر میرعزیز میروفا،
танзимгар меҳроҷиддини садриддин. ба нақшҳо овоз доданд нури наср, убайдуллои раҷаб, ҷамшеди олим, дилшод алсамад, саид абдураҳмон, шуҷоати ҷалолиддин, мастура ортиқзода, қурбони собир, давлати убайдулло, валихони абдулло, ниёзаҳмади мусо, хуршеди мустафо, ғаниҷони олим, ғайратшоҳи аҳмадзод, баҳроми сайфиддин, ҳасанзода фирдавс, ҳасанзода далер, акбари ёр, саидаҳмад аминзода, бобоҷони маҳмуд. инчунин ба нақшҳои кӯдакон овоз доданд амрулло қурбонов, малика назирова, ёқуб ёқубов, рустам муҳаммад ҳакимов, карим мирзоқандов. гурӯҳи эҷодӣ ва кормандони телевизиони варзиш наврӯз муқимов, парвизи муҳаммадамин, али шариф ва иномиддини аҳмад барои ҳамкорӣ изҳори миннатдорӣ менамояд.